So ayun guys, good morning. For today's video guys, panibagong tutorial na naman ng Gemini AI. Gumawa nga pala ako ng sarili kong prompt guys. So ayun, ito nga pala yung ginawa natin last time. No? Sa mga hindi pa nakapanood, nandyan yun guys. Nasa comment section, lalagay ko na lang din yung link tsaka yung prompt na ginamit ko dyan. So ngayon, panibago na naman to guys. Sarili kong prompt to guys ha, ginawa natin. So ganun, punta lang ulit kayo sa Google. Punta lang kayo ng Google guys. Type nyo lang dyan sa browser nyo, google.com. Tapos punta kayo ulit ng Gemini AI. Ayan, pag nasa Gemini AI na kayo boss, click nyo lang to. Ayan, yun nasa taas. Click nyo lang yan, antayin nyo lang. Tapos, click nyo lang to. Ito yung nasa baba. Tapos paste nyo tong command prompt guys. Sarili nating command prompt yan ginawa natin. Ayan guys. Nilagay ko kasi dyan yung mga gusto ko. Yung gusto kong sasakyan, yung gusto kong forma, yung gusto kong sapatos, yung gusto kong relo. Ayan. Nilagay ko dyan guys. Tapos ayun. Nasa comment section yan. Copy nyo lang guys. Tapos dito nyo ipipaste. Tapos click nyo tong positive sign. Yung plus sign. Yan. Tapos pili lang kayo ng picture na gusto nyong kunyari ito guys, yung picture. Ayan. Yung gusto nyong maging i-generate. Ayan So yun na guys. Tapos click nyo lang tong send or okay button. Ito yung nasa gilid, yung triangle. Ayan, click nyo lang yan. Tapos magantay lang kayo ulit ng mga ilang segundo guys. Mga 30 seconds to 1 minute. Depende sa bilis ng internet nyo. Yan, just a seconds. Hintayin nyo lang ulit. Sariling prompt natin yan guys. Ginawa natin Ayan. So ayun guys. Ito na. Yung na-generate na yung gusto nating picture. So ayun. Ayan yung ginawa natin. Tapos pwede nyo rin yan i-save. Click nyo lang na madiin. Tapos save. Ayun na mga boss, image downloaded. Nandun na yun sa may gallery nyo. Tignan natin Gallery. Ito na. Okay, pwede na natin ulit palitan yung wallpaper natin guys. Lock screen. Palitan natin. Ayan. So ayan, pwede na natin siyang i-lock screen.